गछ करड़े शुभ रहुଥାଏ ओ तार घर पाखकु लगी आउ गोटे गछ थिला सेही गछरे गोटे शुआ रहुथिला। शुआ शुभकु कहिला आरे शुभ आजी कौन खाइबाकू जीवुनि कि तोर बसारू कौन आज बाहर को आसुनु। हाँ शुआ भाई खाइबा पाई जाइथांती जे मोर परा जने बंधु आसीबे सेथिपाई अपेक्षा करिछि आउ तमे खाइबा खोजिबा पाई जाइन जे। मोर देह हाथ जोरे पीड़ा होउछि तू खाद्य पाई गले तते कहिबी बोली भाबुथिली हेले तू तो खाद्य संग्रह करिबा पाई जाउनु। शुआ भाई खाद्य संग्रह करिबा पाई जिबी हेले मोर बंधु आसिले। ताहापरे लिपु आसी शुभ पाखरे पहुंची गला। दुई जण खाद्य पाई बाहरिला बेले शुआ कहिला शुभ मोरी पाई किछि खाद्य आनिबो। ताहापरे खाद्य संग्रह करिबा पाई बाहरी गले। किछि खाद्य खाइले। किछि शुआ पाई धरिकी आसिले। शुआ बसिकी आराम रे खाइला। ताहापरे आराम से सोई पड़िला। तार दिन दुई बंधु पुणी खाद्य आनिबा पाई बाहरिला बेले शुआ कहिला शुभ तू खाद्य संग्रह करिबा पाई बाहरिलु बोधे। हाँ शुआ भाई मु खाद्य पाई बाहरिली। शुआ कहिला हाँ मु मध्य खाद्य संग्रह करिबा पाई जाइथांती किंतु कौन करिबी मोर गोड़ मुड़ी होई जाइछि आजी उपासरे रहिबाकू पड़िबो। भाई उपासरे कौन पाई रहिबो मु तम पाई खाद्य आनी देबी। लिपु आ शुभ खाद्य आनिबा पाई बाहरी गले। किछि खाद्य खाइले ओ किछि शुआ पाई धरिकी आसिले शुआ को देले। ताहापरे शुआ सेही खाद्य को खाइला। मने मने भाबिला मोर स्वामी आसीबा जाए शुभ को बोका बनाइबी। अरे शुभ तू केड़े बोकाटा कि रे से निजे घरे बसी आराम करुछि आउ आमको खाद्य आनिबा पाई कहूछि। तार किछि होइनी से ठक मारुछि एबे तार स्वामी नाही ना सेथिपाई मिछ बाहाना बनाई आमको खाद्य आनिबा पाई कहूछि। अरे लिपु ना रे तार सत्तरे होइथिबो बोधे। लिपु कहिला तू शुभ केड़े बकिता कि रे शुआर स्वामी जंगल आर पटे अछि आउ शुआ तार स्त्री की कहिछि मु विदेश जाउछि बोली तू केमिति जानिलु लिपु। मोर किछि दिन पूर्वरु शुआ सांगरे देखा होइथिला। शुआ कहिला मु एठी खुशी रे अछि घर को गले मोर स्त्री मोर मुंड खाई जाउछि आउ एते अलसुआ जे सबुदिन मते खाद्य संग्रह पाई कहइबो से निजे सबुदिन गोटिए गोटिए बाहाना करिबो से बुद्धि शिखिबो बोली मु एठी रहउछि। अरे बाप रे ए शुआ ताहले एडे अलसुआ सेतिपाई सबुदिन किछि ना किछि बाहाना करूछि। आमे दुई जण ताहले ताको किछि गोटे बुद्धि शिखाइबा सी जेमिति निजे खाद्य संग्रह करिबो और निजे खाइबो। तापर दिन शुभ और लिपु खाइबा पाई बाहरिला बेले शुआ डाक मारिला शुभ खाद्य पाई बाहरिलु बोधे। हाँ शुआ भाई शुआ कहिला मु आजी मध्य जाई पारिबी नाही।
ଆଜି କ'ଣ ହୋଇଛି ତମର ଶୁଆ ଭାଇ? ମୋର ବେକଟା ଆଜି ଏତେ ପୀଡ଼ା ଯେ ଅନେଇ ହେଉନି। କ'ଣ କରିବା ଶୁଭ, କିଛି ଦାନା ମୋରି ପାଇଁ ଆଣିଥିବୁ। ଲିପୁ କହିଲା, ଦେଖିଲୁ ଶୁଭ, କାମ ନ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ବାହାନା କରୁଛି। ହଁ ଲିପୁ, ତୁ ଯାହା କହୁଥିଲୁ ସତ। ଆଜି ଶୁଆକୁ ପାନେ ଦେବା। ତାହାପରେ ଦୁଇଜଣ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଗଲେ। କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ। ତାହାପରେ ଶୁଭ କହିଲା, ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ଶୁଆ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ନେବା କି? ଲିପୁ କହିଲା, ତୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଧର, ମୁଁ ଯାଇକି ଆସୁଛି। ତାପରେ ଲିପୁ କେତେ ଗୁଡ଼େ ବିଛୁଆତି ପତ୍ର ଆଣିଲା। ଶୁଭକୁ କହିଲା, ସେହି ଖାଦ୍ୟରେ ଏହି ବିଛୁଆତି ପତ୍ର ସବୁ ଲଗାଇଦେବା। ତାହାପରେ ବିଛୁଆତି ପତ୍ର ଲଗାଇଦେଲେ। ସେହି ଖାଦ୍ୟକୁ ଧରିକି ଆସିଲେ। ତାହାପରେ ଶୁଆକୁ ଦେଲେ। ଲିପୁ ଓ ଶୁଭ ତାଙ୍କ ବସାରେ ରହି ଦେଖୁଥିଲେ। ଶୁଆ ସେହି ଖାଦ୍ୟକୁ ଦେହ ପାଖରେ ରଖିଲା ଓ ସେହି ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇଲା। ତାର ଟିକିଏ ପରେ ଶୁଆ ଗଡ଼ି ବୁଲିଲା। କହିଲା, ଏମିତି କ'ଣ କୁଣ୍ଡାଇ ହେଉଛି? ତାପରେ ଟିକିଏ ପରେ ଶୁଆର ଦେହରେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫଟକା ଉଠିଗଲା। ଲିପୁ ଶୁଭ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମନେ ମନେ ଖୁସି ହେଲେ। ଶୁଆ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଏମାନେ କେଉଁଠାରୁ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଆଣିଥିଲେ କେଜାଣି? ମୁଁ କିଛି ନ ଦେଖି ଖାଇଦେଲି। ମୁଁ ଏବେ ନିଜେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଯିବି। ମୁଁ ଦେଖିକି ଭଲ ଭଲ ଫଳ ଖାଇବି। ଶୁଭ ଓ ଲିପୁ ତାର ପରଦିନ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ଶୁଆକୁ କହିଲେ, ଶୁଆ ଭାଇ, ଆଜି ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ତମ ପାଇଁ ଆଣିବୁ କି? ଶୁଆ କହିଲା, ନା ରେ ଶୁଭ, ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଯିବି। ତମେମାନେ ଯାଅ। ଶୁଆ ଆଉ ଅଳସୁଆ ନ ହୋଇକି ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ଆଣିଲା।